वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। आज वही खबरें हैं, कोई नई खबरें नहीं हैं। जंग जारी है और दोनों तरफ से जो है वो तेज़ी आ रही है इसके अंदर बजाय कमी आने के। और इसराइल जो है वो अपने एजेंट्स के ज़रिए, कुछ उनके मोसाद के एजेंट हैं जो अंदर घुसे हुए हैं और कुछ रॉ के एजेंट हैं जो उनके साथ मिलकर पहले कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं जिसके ज़रिए उनका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, आपने सुना होगा, शहीद हुआ। ये सारी खबरें जो हैं सारी उनके जो अंदर से उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के बंदे रखे हुए थे उनके ज़रिए हुए। बल्कि ये भी कहा गया कि शायद उन जगहों पे जहाँ पर उन्होंने हमला करना होता है बाकायदा उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए खबरें दी जाती हैं और वो उस पर फिर टारगेट करते हैं उसको, या चिप लगाए जाते हैं जिसको वो टारगेट करते हैं। खैर ये तो अब देखना है कि किस तरह जा रही बात। पिछले दिनों बहुत से लोगों ने ये बात की, कुछ मैंने भी सुना, कुछ परेशानी मैं कहूँगा अमेरिकन प्रेसिडेंट की, कि एक तो 90 लाख लोग बाहर निकले वहाँ, मतलब जगह जगह शहरों के अंदर, और उन्होंने दिलेरी के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है, मेरा ख्याल है कि जितना भी वो उसको दबाने की कोशिश करें लावा जो है वो निकल आता है। कुछ तो उसको कोशिश की जा रही थी ट्रंप की तरफ से कि जी अब बातचीत शुरू होगी, अब बातचीत ख़त्म हो गई है, अब हमने वो जो है हमारी मिन्नतें कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, और अब जो है वो हमने अपने 15 पॉइंट भिजवा दिए हैं और अब उनके 5 पॉइंट आ गए हैं। और बीच में बात होती थी शायद पाकिस्तान के साथ, तो कहा जाता था कि ईरानी जो है वो मिन्नतें और तरले कर रहे हैं ये सारा मामला करने के लिए। इस बुखलाहट के अंदर, मैं कहूँगा बुखलाहट, क्योंकि एक आम आदमी सेंसिबल इस किस्म की नहीं बात कर सकता, जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, और उसका फिर जोक्स बने और उसके फिर जो कार्टून बने, एक बड़ा ही अफसोसनाक कि एक ऐसा शख्स जिसके साथ हमारे इतने ताल्लुकात हैं, जिसने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के मुआहदे आपके साथ किए हैं, जिसने आपके दामाद की कंपनी में पैसे डाले या दीगर लोगों ने जो वहाँ के शेख थे उन्होंने डाले, और आपने उनके बारे में उनकी मतलब ऐसे पब्लिक फोरम्स के ऊपर उनकी हत्या करनी शुरू कर दी है, उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी है, उनके बारे में मज़ाहिया कलमात कहने शुरू कर दिए हैं। मज़ाहिया तो नहीं बल्कि मज़ामती, मैं कहूँगा हम इसकी मज़म्मत करते हैं जो बयानात दिए गए हैं इस बारे में। और दूसरा, एक बड़ी और अजीब व गरीब बात की है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अमेरिका के सदर कह रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर जो इंसान है कोई भुगत सकता है, कोई प्रेशर नहीं ले सकता, और इस उम्र में प्रेशर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपके ऊपर प्रेशर आए तो उस प्रेशर की वजह से उन्होंने कहा कि मैं जो अपने इर्द गिर्द है ना वो लूज़र्स को पसंद करता हूँ, मैं उन लोगों को नहीं पसंद करता जो इंटेलिजेंट हों, और जब मेरे नज़दीक लूज़र्स होते हैं ना तो वो मेरी तरफ देखते हैं और फिर मेरी तारीफ़ें करते हैं और मुझे वो बड़ा मज़ा आता है। और अगर कोई काबिल शख्सियत आ जाएगी, जैसे कि माजी के बहुत से सदूर थे, तो फिर उनकी मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी, मुझे उनकी तरफ देखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे नज़दीक वो लोग रहें जो कि नकम्मे हैं, नाकारा हैं और फेलियर्स हैं ज़िंदगी के अंदर, बिज़नेस के अंदर, बाकी जगह। तो मैंने उस दिन गौर किया, मैंने उठा के ट्रम्प की kabina पर एक अटर्नी जनरल से लेकर और डिफेंस सेक्रेटरी तक नज़र जो दौड़ाई, और उनके जो मिडल ईस्ट के मुशीर हैं और उनके दामाद जिस तरह से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और फिर मैंने देखा कि ये यहाँ तक नौबत पहुँची क्यों है। क्योंकि ट्रम्प को तो मज़ा आता है कि लूज़र्स के साथ रहने का, लेकिन जब लूज़र्स को आप कोई विनिंग टास्क दे देते हैं तो उसमें भी वो फिर लॉस की तरफ ही जाते हैं। तो इस सारी गेम के अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी ईरान के साथ, जो कि 28 फरवरी को जारी थी और हतमी होने वाली थी, तो उसको फिर स्टीव वुडकॉफ ने और जेराड क्रोशनर ने उसको ख़त्म करवा दिया इसराइल के कहने पर, क्योंकि इसराइल बेताब था झूठी खबरें अमेरिका को दे देकर कि जी चंद दिनों में गेम ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है वो मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पर हम अपना रज़ा शाह पहलवी को ले जाकर बैठा देंगे, दुनिया बाहर निकल आएगी और अली ख़amenei दुनिया में नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, और उनके हायरार्की जो है वो नहीं होगी, तो हम फिर जो चाहेंगे वो हम कर लेंगे। नतीजा उल्टा निकला। अब आज ट्रम्प की जो नीस है उन्होंने आकर जब कहा कि रजीम चेंज वहाँ करते करते ये ना हो कि अपनी रजीम चेंज हो जाए इसराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर, और लग रहा है ये नहीं ऐसे लग रहा है। जब 90 लाख लोगों को बाहर निकलते हुए देखा तो ये एक अजीब व गरीब मंजर था
میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسی پروٹیسٹ ہوئی ہیں جس میں اتنے لوگ نکلے ہیں. اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو لوگ اپنے ارد گرد لوزرز کو نہیں رکھتے, ونرز کو رکھتے ہیں, تو وہ پھر فیصلے, چھوٹے لوگ بھی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, چھوٹے ملک بھی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. اسپین کو دیکھ لیں, بہت بڑا اگزامپل ہے آپ کے آگے. چھوٹا سا ملک ہے, ٹورزم پہ زندہ ہے, امریکہ کو اڈے نہیں دیے اور اپنی ایئر اسپیس بھی ان کے لیے بند کر دیے. کینیڈا کو دیکھ لیں آپ, کینیڈا نے بھی امریکہ کے ساتھ وہی کیا کہ مطلب ایک قسم کی دھمکی تو نہیں دی لیکن ٹھیک ٹھاک سمجھا دیا. اور اس سے بڑھ کر برطانیہ نے, نیٹو نے اور پورے یورپ نے ایک ہی سٹانس لیا. اور کیوں کہ ان کے ارد گرد لوزرز نہیں تھے, ان کے ارد گرد ونرز تھے. ونرز مینس کہ ان کو سمجھانے والی شخصیات تھیں جو چاپلوسی کے بجائے وہ بات کرتے تھے جو کہ سیاہ اور سفید ہو. اگر سیاہ ہے تو اس کو سیاہ کہنا ہے اور سفید ہے تو اس کو سفید کہنا ہے. تو اس سارے مسئلے کے اندر نکلا یہ ہے کہ اب ڈسپریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, پریشر جو ہے وہ بلٹ ہوتا جا رہا ہے. نومبر کے پرائمریز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے لیے دو ہی طریقے تھے. اور بہترین طریقہ یہ تھا کہ جتنا کوئی 8 9 10 دفعہ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ لڑائی جیت چکے ہیں, ہم یہ لڑائی جیت چکے ہیں, ہم یہ لڑائی جیت چکے ہیں, تو رجیم چینج بھی کر چکے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس لڑائی کو اگر بند کر دیں تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور اس کو جتنی جلدی ختم کر دیں گے یہ امریکہ کے لیے بھی بہتر ہے اور خطے کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن اسرائیل کی خواہش ہے کہ جتنے ممالک ہیں جہاں جہاں اسرائیل نے انڈائریکٹلی ہٹ کیا ان کو, کہ پتہ نہیں کون سا ڈرون ایران سے جا رہا ہے اور کون سا ڈرون اسرائیل سے آ رہا ہے, بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے لیکن بہت سے ملک جو ہیں ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سے ایسی جگہوں پہ جو حملے ہیں, خاص طور پر عمان پہ جو ہوا, سعودی عربیہ پہ جو ہوا اور دیگر جگہوں پہ جو ہوا, وہاں جو برطانیہ کی بیس ڈیکو گارسیا میں جو میزائل مارا گیا جس کو کہتے ہیں 2000 کلومیٹر چلا ہے, وہ وہاں سے نہیں چلا ہے, وہ اسرائیل سے چلا ہے. اور امریکہ کو اس ساری بات کا معلوم ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ کبوتر جو ہے بلی کو آگے دیکھتا ہے تو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری آنکھیں بند ہونے سے بلی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی اور پھر وہ بلی جو ہے اس کی گردن کو دبوچ لیتی ہے. تو اس سارے مسئلے کے اندر آنکھیں بند کرنے کے بجائے آنکھیں کھولنی چاہیے اور جو خواب بکھر چکے ہیں ان کو سمیٹیں اور نئے خواب دیکھنے کی تیاری شروع کریں. اس خطے میں امن قائم کریں, نہ کہ اس کو اس حد تک لے جانے کے کہ ان کو پھر اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کرتے کرتے جو ہے وہ صدیاں لگ جائیں اور پورے خطے کا نقصان ہو جائے, سب دوستوں کا نقصان ہو جائے, سب بھائیوں کا نقصان ہو جائے, مسلمانوں کے لیے خاص طور پر کہ کاش کے غزہ میں 80,000 لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے, بچوں کو, معصوم بچوں کو نہ دیکھتے اور اس وقت کوئی بڑھ کر بات کر لیتے. کاش رمضان کے اندر 1.5 ارب مسلمان اکٹھے ہو کے 52 ملک یہ کہتے کہ اقصیٰ کو کھولو, تو میں دیکھتا کیسے جرت ہو سکتی تھی کہ اقصیٰ کو نہ کھلتی. تو آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے اکٹھے ہو کر ایک آواز لگائیں کہ ہمیں امن چاہیے, لڑائی نہیں چاہیے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کھیل کا مزہ چائے اور کرکٹ, جنون جگا دے چائے اور کرکٹ, اینڈ اٹس ا سیو, جیت کا نشہ چائے اور کرکٹ. वाइटल पीओ, जिंदगी जियो.